今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、静岡、名古屋です。名古屋を出ますと終点新大阪までの各駅に停まります。Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Shizuoka, and Nagoya. After leaving Nagoya, we will be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you. まもなく静岡です。お出口は左側です。東海道線はお乗り換えです。静岡を出ますと次は名古屋に停まります。We will soon make a brief stop at Shizuoka. The exit will be on the left side of the train. Passengers going to the Tokaido line, please change trains here at Shizuoka. Thank you. まもなく名古屋です。東海道線、中央線、関西線と名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。名古屋を出ますと次は岐阜羽島に停まります。We will soon make a brief stop at Nagoya. Passengers going to the Tokaido, Chuo, Kansai, Meitetsu, Kintetsu, Aonami, and subway lines, please change trains here at Nagoya. We will depart shortly after arriving at Nagoya, so please be ready to get off before the train stops. Thank you.